सब्सक्राइब करें या मौला कायम चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। इंतजाम ऐसा तो हज में भी कभी देखा न था। जा रहे थे लाखों जाहिर पर कोई शिकवा न था। इंतजाम ऐसा तो हज में भी कभी देखा न था। जा रहे थे लाखों जाहिर शिकवा न था। फरार के तर्जुमे की बहस आपने सोशल मीडिया पे सुनी थी। पीछे अगर नहीं सुनी थी तो सुन लीजिए। मिसले बुध तशरीफ वो जंगे वहद से ले गए। क्या कहने वाह 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 वो जंगे वहद से ले गए। मिसले बुध तशरीफ वो जंगे वहद से ले गए, वरना उनमें से कोई मैदान से भागा न कोई मैदान से भागा न था। और कह रहे थे बाद हिजरत ये अली ये मुर्तदा, इस तरह की नींद इससे पहले मैं सोया न था। और मुलाहिजा कीजिए कि पाके इनाम कसीदा गोई देबिल ने कहा, पाके इनाम कसीदा गोई देबिल ने कहा, इस तरह दामन रिदा भर देंगे ये सोचा। ने कहा इस तरह दामन रिदा भर देंगे ये सोचा न था। जब बशर की शक्ल में अल्लाह ने भेजा इन्हें, जब बशर की शक्ल में अल्लाह ने भेजा इन्हें, क्यों मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म का साया न था। जब बशर की शक्ल में अल्लाह ने भेजा इन्हें, क्यों मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म का साया न था। एक हम शक्ले पैगंबर आज आना बाकी था अभी, इसलिए एक हम शक्ले पैगंबर आना बाकी था अभी, यूं मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म का साया न था। मोहम्मद मुस्तफ़ा के जब बशर की शक्ल में अल्लाह ने भेजा इन्हें, क्यों मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म का साया न था। एक हम शक्ले पैगंबर आना बाकी था अभी, यूं मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म का साया न था। मुलाहिजा फरमाएं जो हदीस के साथ सुलूक किया गया है वो पेश किया है कि शहर इल्म मुस्तफ़ा का बाप हैदर थे मगर शहर इल्म मुस्तफ़ा का बाप हैदर थे मगर शहर इल्म मुस्तफ़ा का कोई परनाला न था। मुस्तफ़ा इल्म मुस्तफ़ा का बाप हैदर थे मगर शहर इल्म मुस्तफ़ा का कोई परनाला न था। और क्यों सिवाय मदहे अहले बैत कहते शेर हम, क्यों सिवाय मदहे अहले बैत कहते शेर हम, सदक़े आले मोहम्मद जब के आबो दाना था। सिवाय मदे अहले बैत कहते शेर, क्यों सिवाय मदे अहले बैत कहते शेर, सदक़े आले मोहम्मद जब क़यामत गाना था। अब कह रहे थे शेर जब तुम मदे मासूमीन में, कह रहे थे शेर जब तुम मदहे मासूमीन में
پھر کسی کے طنز سے بالکل بھی گھبرانا نہ تھا. کہہ رہے تھے شیر جب تم مدحِ معصومین میں پھر کسی کے طنز سے بالکل بھی گھبرانا نہ تھا. اور دوسرا مصرعہ کہا اور سنیے کہ اہل نیشاپور اب بھی سوچتے ہوں گے یہی. کیا ہے نا آپ کے ذہن میں؟ امام سے کہا کہ ہم قلت روزی کی شکایت کی. امام سے تو فرمایا ان پہاڑوں میں تمہاری روزی ہے. آج تک وہاں سے فیروزہ نکلتا ہے اور اہل نیشاپور کی روزی کا سبب ہے، ٹھیک ہے، ذریعہ ہے. تو اہل نیشاپور اب بھی سوچتے ہوں گے یہی، اس طرح دامن رضا بھر دیں گے، یہ سوچا نہ تھا. اور ملاحظہ فرمائیے 2-3 شعر اور پہ آ گئے. اصغر تو پھر یہ سارا لشکر روئے گا. آ گئے اصغر تو پھر یہ سارا لشکر روئے گا. ہرملا کیا سارے لشکر کو بھی اندازہ نہ تھا. ہرملا کیا سارے لشکر کو بھی اندازہ نہ تھا. اور قوت ایران کا یاہو کو اندازہ نہیں. قوت ایران کا یاہو کو اندازہ نہیں. قوت حیدر کا مرہب کو بھی اندازہ نہ تھا. قوت ایران قوت ایران کا یاہو کو اندازہ نہیں. قوت حیدر کا مرہب کو بھی اندازہ نہ تھا. اور آخری شعر قوت ایران کا یاہو کو اندازہ نہیں. قوت حیدر کا مرہب کو بھی اندازہ نہ تھا. اور تاجور ہوتے اگر دوڑتے آتے نظر. تاجور ہوتے اگر تو دوڑتے آتے نظر. سارے مجلس اور محفل بیٹھنے دیتا.